بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقوامها وعدسها وبصارها قال تستبعدون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقرؤون بآيات الله ويقاتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. And remember when you said, O Musa, we cannot endure just eating one kind of food, so ask your Lord for us to give us what the earth grows, such as vegetables, cucumbers, garlic, fennel beans and onions. Moses answered, are you asking for something bad in exchange for something good? Go to a city, you will surely get what you ask for. Then they were hit by disgrace and poverty, and they, again, received wrath from Allah. This happened because they denied the verses of Allah and killed the prophets without right reasons. This is because they are disobedient and transgress. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Indeed, those who believe, the Jews, the Christians, and the Sabines, whoever, among them, believes in Allah and the last day and does good deeds, they will be rewarded by their Lord. There is no fear in them and they do not grieve. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. And, remember, when we took your promise and we raised the Mount Sinai above you, while saying, hold fast to what we have given you and remember what is in it, so that you may attain piety. Sadaqallahul Azim. Allah mengingatkan bangsa Yahudi Bani Israel dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad, betapa tidak bersyukurnya mereka ketika meminta lebih dari hanya mana dan salwa kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyeru mereka untuk pergi ke kota untuk mendapatkan semua yang mereka minta. Kemudian setelah masa Nabi Musa, mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka kembali mendapatkan murka Allah. Mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan sebagai akibat dari selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang diutus Allah kepada mereka tanpa hak tak bisa dibenarkan. Allah reminded the Jewish nation, the people of Israel, in the Quran which was conveyed by the Prophet Muhammad, how ungrateful they were when they asked the Prophet Musa for more than just manna and salwa. Then the Prophet Moses called them to go to the city to get everything they asked for. Then after the time of the Prophet Moses, they were disobedient and always went beyond the limits. They again received the wrath of God. They were hit with disgrace and poverty as a result of always denying God's verses and killing the prophets that God sent to them without any right, cannot be justified. Sesungguhnya umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan percaya adanya akhirat dan melakukan kebaikan akan Allah masukkan mereka ke dalam surga, hidup mereka tanpa rasa takut dan tanpa bersedih hati. Indeed, the people of the prophets before the Prophet Muhammad who believed in Allah and believed in the existence of the afterlife and did good deeds, Allah will enter them into heaven. Their life is without fear and without sorrow. Allah memperingatkan orang-orang beriman dari pengkhianatan orang-orang Yahudi dalam perjanjian, sifat mereka yang keras kepala, makar mereka terhadap para kekasih Allah, dan perbuatan mereka mengubah kitab Allah. Allah warns the believers against the Jews' betrayal of the covenant, their stubborn nature, their treachery against Allah's beloved ones, and their deeds of changing the book of Allah.